Buenos días, yo soy Felipe Prado, coordinador de redes de Suma, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de videoconferencias dedicadas al informe YEM 2020 sobre inclusión y educación. Para el tema de hoy, que está dedicado al grupo de ruralidad, nos va a acompañar en la moderación la investigadora del informe YEM, Rosa Vidarte, que se encuentra ahora en la oficina de París y que ha estado acompañando específicamente a este grupo de investigadoras durante los meses anteriores de elaboración de este informe. Así que, Rosa, todo tuyo el micrófono. Gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Aquí ya estamos en la tarde. Yo soy Rosa Vidarte, como les dijo Felipe, soy investigadora del informe YEM y estuve coordinando con los investigadores sobre sus estudios de caso de cada uno de los países que tenemos: Perú, Surinam y Brasil. Este webinar se va a tratar sobre las brechas que hay entre zonas urbanas y rurales, pero no solamente las brechas, sino darle un enfoque desde qué quiere decir esto en cuanto a la inclusión en educación. Pero primero partamos por lo básico, ¿qué es el informe YEM? Bueno, el informe YEM es el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Y en inglés sería el Global Education Monitoring Report. Y tiene el mandato de la comunidad internacional de hacer el seguimiento a los avances en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Esto es en el marco de la Agenda 2030. Y este informe viene siendo elaborado desde el 2002. Es basado en evidencia y es editorialmente independiente y publicado por la UNESCO. El tema del informe 2020 será inclusión en educación. Y en este contexto decidimos hacer un informe sobre América Latina y el Caribe. Para esto hemos identificado ciertos grupos vulnerables y excluidos, pero es cierto que si bien hemos identificado estos grupos, la inclusión en educación es todo. No estamos proponiendo que se haga una identificación de grupos, sino más bien analizar los desafíos y oportunidades. Pues cuando hablamos de inclusión es todos en conjunto, y muchas veces digamos, estas diferencias pueden traslaparse unas con otras. Y este trabajo que vamos a hacer del informe regional lo estamos haciendo con dos socios de la región, con el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA, de cual Felipe es parte y que está organizando este webinar, y también con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que se llama ORIALCA. Para este informe regional lo que quisimos tener casos de estudio de, si es posible, de todos los países de América Latina y el Caribe. Hemos llegado a cubrir 17 países, como lo pueden ver en el mapa que está ahí. Para este tema en particular, que es sobre ruralidad, tenemos los estudios de caso de Perú, de Surinam y de Brasil. Hemos añadido uno sobre Panamá, pero todavía no está listo, pero será incluido en la versión, el informe regional. Hasta ahora se han dado 7 webinars, pero cambiamos las fechas. Este debió ser el 6º y este ha sido el 16 de enero. El último va a ser sobre migración. Que hay estudios de casos sobre venezolanos en Colombia, haitianos en República Dominicana. Este informe global del que les hablé, el informe YEM, se publicará en abril del 2020 y ahí les he puesto el link para que se inscriban y les pueda llegar la información. Y el informe regional, que es del que estamos hablando ahora sobre América Latina y Caribe, se va a publicar en julio del 2020. Así que todos los que están participando en este webinar, estén atentos que en julio del 2020 vamos a lanzar el informe regional. Y en Twitter estamos con la campaña del reporte 2020 y All Means All, que significa que queremos que toda la sociedad en su conjunto esté incluida. No estamos optando por definir grupos en particular. Y ahora sí, pasamos a la presentación de nuestras investigadoras. Para esta sesión del webinar
tenemos a Francesca Uccelli, que es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y nos presentará su estudio sobre ruralidad y lejanía en el Perú. Ella hizo el estudio conjuntamente con Carmen Montero, también del Instituto de Estudios Peruanos. Luego tenemos a Carolina Rolón, que es investigadora becaria del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA, que hablará de inclusión de poblaciones rurales y remotas en Brasil, con un foco más en la Amazonía. Y tenemos también a Ellen Rose Campbell, fundadora y directora ejecutiva de Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, y nos hablará sobre comunidades remotas en Surinam. Ahora les dejo le paso la palabra a Francesca Uccelli, que nos presentará el estudio sobre ruralidad en Perú. Francesca presentará por 20 minutos, luego será Carolina y luego Ellen Rose, y luego de eso abriremos el piso para preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero saludar a Rosa, a Felipe, a Ellen, Carolina, que estaremos hoy día conversando sobre estos temas. Este estudio, como bien dijo Rosa, se enmarca como parte del informe GEM, y lo hicimos con Carmen Montero, que hoy día no puede acompañarnos, pero que manda muchos saludos y que por supuesto es parte de este trabajo. Quisiera pasar rápidamente a la siguiente presentación, donde sale objetivos, Felipe. Ahí ya creo que Rosa ha dado el marco, por eso es que no me quisiera detener, dado que tenemos un tiempo reducido para un tema amplio y complejo. Quisiera solo empezar con una frase, ¿no? Con una expresión de don Saturnino Wilca, un testimonio recogido en el 70, donde él señala: reclamé el derecho de los niños para que haya una casa del saber para ellos se eduquen bien allí, para que sus ojos se abran más y para que se desaten sus lenguajes. Para eso yo he formado la escuela, porque yo no quiero que los campesinos sigan igual que yo. De alguna manera este estudio nos habla de una foto de cuál es la situación de la educación rural en este momento, pero digamos queríamos enfatizar que esto es parte de una historia un poco más amplia y que estas palabras de Saturnino Wilca, expresadas casi hace 50 años, siguen teniendo enorme vigencia en nuestro país, en la condición de los pobladores rurales y el tipo de atención que reciben. Paso directamente a la sección de ruralidad, ¿no? Vamos a hablar como en 4 grandes temas: la ruralidad en el Perú, la educación en áreas rurales, y luego queríamos detenernos en los componentes específicos para cerrar con una reflexión final. La ruralidad en el Perú, es importantísimo destacar que lo rural se define oficialmente sobre la base de lo que se usó en los censos, y que esta definición se mantiene en cuanto permite la comparabilidad. Pero la definición que usamos en el Perú se define de esta manera, ¿no? Es un centro poblado rural, aquel que tiene menos de 100 viviendas continuas, no es capital de distrito, o que teniendo más de 100 viviendas, esas se encuentran muy dispersas. Esta definición, que si bien en algún momento de la historia del Perú tuvo un sentido, ha devenido en un criterio bastante limitado, porque realmente 100 viviendas contiguas no conforman precisamente a algo que podríamos llamar de categoría de urbano, ¿no? Entonces, este criterio subestima la dimensión de lo rural que hay en el país, y eso obviamente tiene implicancias en la política pública, ¿no? Entonces, señalando esto, vamos a tener que usar las cifras que se basan en esta definición, pero la ruralidad en el Perú es más amplia, más compleja, y en realidad hay una relación mucho más fluida entre campo y ciudad, ¿no? Esta dicotomía urbano-rural ha sido ya superada, y entonces vamos a movernos con estas cifras que dan cuenta de la ruralidad
pero a la vez vamos a ir tratando de mostrar la mayor complejidad que hay en la relación entre lo urbano y rural. Entonces, propiamente dicha, bajo esa definición, tenemos 6.069.000 habitantes rurales en el país. Como ven en el cuadro de la derecha, la población rural censada en el tiempo ha ido reduciéndose de 65% de la población total en el Perú en la década del 40 a 21% en el 2017, ¿no? Hay una tendencia a migrar, hay una tendencia que hemos llamado litoralización, en cuanto muchos pobladores de la zona de sierra y de selva se van hacia la costa en busca de mejores oportunidades, de mejores servicios. Hay contrastes marcados entre los pobladores rurales y urbanos en cuanto a sus trayectorias, prácticas sexuales y reproductivas. Las familias comienzan a verse cada vez más pequeñas en cuanto era la tendencia anterior. Hay una redistribución de los roles y los recursos al interior del hogar, y entonces vemos ciertos contrastes en formas de vida que tienen que ver con los retos que tiene luego la educación para atender a esta población. Pasamos al tema de las características de lo rural en el Perú. Lo rural en el Perú está marcado por una gran heterogeneidad, una diversidad geográfica, territorial. Tenemos costa, tenemos sierra, zona de montaña, zona de selva, lo cual lleva a una condición de complejidad en cuanto a acceso y en cuanto a brindar los servicios estatales adecuadamente. Pero esta diversidad además reúne una diversidad cultural, 55 pueblos originarios, 19 familias etnolingüísticas, 47 lenguas originarias, de las cuales 43 son de origen amazónico y 4 andinas. Entonces, lo rural en el Perú está marcado por esta heterogeneidad, diversidad, tanto cultural, social, como geográfica y de recursos. Ahora, esta diversidad lamentablemente está asociada también a condiciones de pobreza, ¿no? Tenemos una situación todavía en que perdón, estaba sonando el teléfono. La pobreza en la zona rural es muy elevada aún, ¿no? Tenemos un 44% de pobreza monetaria en zona rural, en contraste con el 15% de pobreza en zona urbana, y de igual manera la pobreza extrema es casi 13% en zona rural y 1.2% en zona urbana. Entonces ahí vamos viendo las brechas que tenemos entre zona rural y zona urbana en el Perú, y de hecho el Perú es uno de los países con mayor brecha entre ambos contextos. Las condiciones de vida, las condiciones materiales, se restringen también por los accesos a agua, electricidad, desagüe, comunicaciones en general, que conllevan a un cierto aislamiento de algunas poblaciones rurales. Ahí tenía unas imágenes para mostrarles, pero básicamente comprender que el contexto rural en el Perú recoge desde comunidades campesinas pequeñas de autoconsumo hasta grandes centros agropecuarios de exportación, comunidades amazónicas, comunidades de costa, zonas de extracción minera, de extracción de madera. Entonces es un contexto realmente diverso en población, en cultura, en organización y en recursos. Pasamos propiamente ahora al componente de educación, ¿no? Hemos estado hablando del contexto rural en general, y entonces veamos ahora cómo es la educación rural en el Perú, qué la caracteriza, ¿no? Podemos decir principalmente que la educación rural en el Perú es pública. 99% de las instituciones son de gestión estatal, ¿no? Lo mismo que la matrícula,
mientras en contraste la zona urbana tiene un 46% de atención pública, ¿no? La educación rural es a su vez netamente de educación básica regular. El 99.8% atiende a la educación básica. Solo tenemos muy poquitos realmente centros de educación superior, principalmente tecnológicos, ¿no? Esto es muy diferente a la zona urbana. Tenemos también 3 modalidades en la básica, inicial, primaria y secundaria. La inicial tiene un peso muy importante en los programas no escolarizados, y en la primaria prevalece las escuelas multigrado. En la secundaria es principalmente presencial, el 97% de las secundarias son regulares. Tenemos algunas modalidades, modelos alternativos que se están gestionando en los últimos años, pero estos realmente conforman una minoría en la oferta educativa rural. Las condiciones materiales y de infraestructura y servicios es un gran reto para la zona rural, por las mismas condiciones que he mencionado del propio contexto rural. Muchas escuelas no cuentan con agua o con servicios de desagüe o electricidad, porque es el propio centro poblado que no cuenta con este servicio. Entonces hay que entender que la escuela se acerca a un contexto que tiene determinadas características y no ha logrado cubrirse en muchísimos de los centros poblados rurales. Además de estas condiciones básicas de servicios, también hay mucho desgaste en la infraestructura escolar, falta mantenimiento, y hay cierto abandono en las condiciones de las escuelas rurales, aunque, como veremos luego, se ha avanzado también, todavía quedan muchos elementos para hacer que esa infraestructura se mantenga adecuadamente. Pasamos al tema ahora del acceso, la trayectoria y el logro, ¿no? Hemos hablado un poco del escenario, del contexto rural, pero vemos que en cuanto a acceso tenemos casi un acceso universal a la primaria, pero hay un déficit muy importante en la secundaria, ¿no? Y esto evidentemente es mayor, hay menor acceso cuando la población es rural y es pobre, ¿no? En el caso del inicial, se ha logrado ampliar la cobertura con programas no escolarizados, que de todas maneras es una oferta que no siempre está en igualdad de condiciones que el centro de educación inicial. De la misma manera tenemos, pensando la trayectoria escolar, hay muchos problemas de extraedad en la zona rural, y a los 17, 18 años solo el 55% de los jóvenes de área rural ha terminado su educación básica. Esto contrasta con el 80% de los jóvenes que sí lo hace en la zona urbana. De igual manera, creo que uno de los indicadores más alarmantes y que muestra la condición y la calidad de la oferta educativa rural es lo que muestra las evaluaciones de aprendizaje, ¿no? Tenemos que en la primaria, en segundo de primaria rural, el 13% de los chicos y chicas comprenden lo que leen y solo el 9.3% logra lo esperado en matemática. En el caso de la secundaria se va arrastrando la problemática y es realmente penoso dar cuenta de que la comprensión lectora en secundaria solo 2.9% de sus estudiantes alcanzan el logro esperado y el 3.1% lo hace en matemática, ¿no? La escuela rural llega, se crea, llegan los maestros, pero definitivamente no está cumpliendo con la promesa de abrir, de generar oportunidades y de alcanzar los aprendizajes. ¿Cuáles son entonces, ahora para ir más en detalle a los componentes y los desafíos específicos, ¿no? Hemos hablado en términos generales
pero la educación rural, ¿cómo es? ¿Qué comprende? ¿Cuál es su gran dimensión? ¿No? Tenemos 51.000 instituciones educativas, 51.433 exactamente, más de 100.000 docentes y 1.226.000 estudiantes y sus familias atendidas. Esa es la gran dimensión de la escuela rural, dispersa en un territorio vasto, en muchos casos aislados de los centros urbanos. Hemos hablado también de la diversidad, ¿no? Tenemos 24.680 iniciales y programas, pero el 43% de ellos requiere atención educativa integral, intercultural bilingüe, pero es un grupo muy reducido el que realmente recibe esta educación, que es la que tendría que recibir por las condiciones de sus estudiantes. En el caso de la primaria es igual, tenemos 22.000 primarias, la gran mayoría de ellas multigrado, y solo el 50% debería atender una educación educativa bilingüe, pero esto solo sucede en un porcentaje muy reducido de los casos. Igual en secundaria tenemos 4.000 instituciones y 65% requieren atención EIB, pero no tenemos hasta el momento secundarias con este tipo de atención. Entonces tenemos una oferta que todavía requiere mayores esfuerzos por atender con pertinencia y calidad a la población rural. Entonces nos preguntamos por este marco, ¿quién vela por la educación rural? ¿Quién se preocupa que aquella promesa que Saturnino Wilco demandaba y que muchos pobladores rurales siguen demandando hoy en día? ¿Quién se preocupa porque las condiciones de educabilidad, las condiciones de aprendizaje, los logros, el desarrollo emocional, las reglas de convivencia, en general una formación integral, una formación ciudadana en las escuelas rurales llegue al objetivo esperado? Tenemos realmente un marco legal bastante bueno, hemos firmado todos los acuerdos internacionales a favor de la inclusión, tenemos recientemente una política educativa para ámbitos rurales, pero tenemos todavía problemas de fondo en la gobernanza y en el financiamiento que están impidiendo lograr de la mejor manera este objetivo. Se va avanzando, pero tenemos un centralismo desde la capital que muchas veces impide atender pertinente y oportunamente a la población rural. Tenemos una superposición también de responsabilidades y dispersión de ellas, ¿no? Lo rural está disperso en la organización interna del Ministerio de Educación y a veces está invisibilizado también en las organizaciones locales, ¿no? Hay un modo de atender, una forma de entender el sistema educativo que invisibiliza lo rural o lo vuelve problemático, ¿no? Si estamos pensando atender a la población de una manera, pensando en población concentrada, pensando en grupos de edad, pensando básicamente en un contexto urbano, entonces lo rural se vuelve problemático. Tenemos que revertir ese enfoque y atender lo rural de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que se necesita y no pensando en cómo funciona el Estado, sino cómo el Estado tiene que adaptarse para atender debidamente a lo rural. Por supuesto que la escasez de recursos es un tema clave porque muchas veces es muy costoso el trasladarse hasta ciertas zonas, pero probablemente lo principal es la falta de voluntad política, ¿no? Siendo lo rural
un tema complejo en cuanto es diverso, en cuanto mucha de su población vive en condiciones de pobreza monetaria, tenemos dispersión, aislamiento, hay una condición donde podríamos ver que hay dificultades, pero sin voluntad política es muy difícil atravesar estas situaciones. Tenemos entonces que las escuelas se han creado como si la creación de la escuela en sí, en la zona rural, fuera el fin último, ¿no? Como que, bueno, ya, ha habido un esfuerzo estatal enorme por crear instituciones educativas. El problema es que en la creación empieza y es necesario atenderla con infraestructura adecuada, maestros, recursos, mantenimiento, etc., ¿no? Hemos tenido un modelo más de cobertura donde la creación de la escuela termina el gran esfuerzo, ¿no? Y nos falta más bien pensar en modelos alternativos, en un currículum diversificado, en formar maestros, ¿no? Y estoy viendo que me queda un minuto y voy a tratar de apurarme para que Rosa no me regañe, pero justamente los docentes no han sido formados para la realidad educativa en zona rural. No porque esa realidad sea completamente distinta en términos de la población, sino porque hay condiciones como las aulas multigrado, por ejemplo, una formación intercultural bilingüe que requiere un manejo pedagógico y recursos diferenciados. A su vez está el problema del desprestigio docente y las condiciones adversas de trabajo. No contamos aún, a pesar de que ha sido una demanda largamente planteada, la casa del maestro para que pueda trabajar en mejores condiciones. Voy a pasarme a las reflexiones finales le pido a Rosa un minutito extra para poder plantearlas. Constatamos avances. Puedes tener dos o 3 minutos más si deseas. Ya, gracias Rosa. Constatamos entonces avances, hay un esfuerzo estatal enorme por llegar a cada comunidad, a cada centro poblado rural, y hoy en día podemos decir que en cada centro poblado rural hay por lo menos una primaria. Nos faltan todavía muchas secundarias, pero hay un esfuerzo estatal del que hay que dar cuenta, un esfuerzo enorme. Sin embargo, como decía antes, el llegar con la escuela no es suficiente. Esa escuela necesita una atención más grande, una formación adecuada, recursos, mantenimiento, acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos avances en cuanto a esta expansión, avances en el marco legal a favor de las incluidas. Tenemos una política rural, tenemos una política de educación bilingüe intercultural, y todo ello es importantísimo en cuanto visibiliza una realidad que ha estado por mucho tiempo no atendida de la debida manera. Con las políticas eso nos ayuda. Sin embargo, tenemos que la pobreza y la pobreza extrema sigue teniendo rostro rural, y esto necesita de una atención urgente. Necesitamos de revertir esas precarias condiciones de aprendizaje y enseñanza en las escuelas, en las zonas rurales. Tenemos que atender debidamente para que la escuela rural sea un espacio para abrir oportunidades. No es un espacio ni para quedarse ni para irse, es un espacio donde chicos y chicas puedan desarrollarse integralmente, tanto como los chicos urbanos, para poder abrir y realizar los sueños que ellos quieran realizar. El problema principal está en la voluntad política, que todavía es débil, ¿no? Y tenemos que cambiar esta idea del modelo de atención estatal y partir mirando solo lo urbano, ¿no? Hay que mirar la ruralidad como una condición, como una característica, y dejarla de ver solo como un problema. El nudo para nosotros está en la gobernanza y el financiamiento. Es ahí desde donde puede moverse un poco el sistema para poder atender debidamente a la población rural. Agradezco mucho, sé que se han quedado muchas cosas quizás en el tintero, pero
Creo que el espacio y las preguntas será un espacio para poder ampliar cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Francesca, por tu participación, muy interesante, y nos ayuda a ver el panorama general de lo que ocurre en la escuela rural en el Perú, en el ámbito rural en Perú. Ahora sí, introduzco a Carolina Rolón, quien es investigadora becaria del IPEA, y ella nos estará hablando de la educación en áreas remotas en Brasil, con un enfoque en el área del Amazonas. Y lo que quería decir también respecto a estos estudios de caso es que hemos querido analizar el sistema en un todo, ¿no? Pero este sistema también está dentro de un país, de un gobierno. Entonces, por eso Francesca hablaba sobre las políticas, las leyes, las políticas que hay en el país, también sobre aspectos de gobernanza, y también hemos querido que los autores hagan un análisis de los actores en este sistema educativo. Entonces, por eso también va a haber información sobre docentes, escuelas, también sobre estudiantes y las organizaciones de padres que también podrían haber en el ámbito rural. Así que bueno, con esto le doy pase a Carolina. Carolina, tienes 20 minutos también, y luego pasamos a las preguntas luego de la presentación de Learn Rose. Gracias. I am Carolina Rolón, a sociologist and currently a researcher at the Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, in Brasília. My field of research is education. Here at IPEA, I work with education indicators, and for the GEM report, the GEM report team asked me for research on rurality and remoteness and the challenges to include all students in the Brazilian schooling system. First of all, I'd like to thank Rosa and Felipe for the invitation for this webinar. And second, I'd like to excuse myself for talking in English. I can understand Spanish, but my Spanish is not good enough for an oral presentation. So I'll speak in English. I'll try to speak slowly, but if I speed up, please let me know, and I'll talk calmly. And Rosa and Felipe also were kind to translate the slides into Spanish, so I hope everyone can follow my presentation. So this is the plan of the presentation. So I'll start giving a general overview of the demographic and social situation of the rural populations in Brazil, taking a closer look at the children and youth in schooling age that in Brazil are from 4 to 17 years old. And for that, I will use the data on the demographic census that is carried out by the IBGE. So for that, I will use the data from the demographic census that is carried out by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. However, the census is only occurs every 10 years in Brazil. The last one was in 2010. So this year is a year of demographic census. So we only have data from 10 years ago, and things evolve in 10 years. But the census gives us a better picture of the rural population. However, we also have the National Household Sample Survey, continuous National Household Sample Survey, Pesquisa Nacional de Amostra Domicílios Contínua, PNAD Contínua, that happens, that is also carried out by the IBGE, and we have the results for the social and educational situation every year. However, as it is a sample survey, it is representative for the rural population, rural and urban population of Brazil, of the states. Brazil is divided as a federation, so we have 26 states, of the state capital cities, and of the metropolitan region of the capital cities. So at these levels, we have representative data for the rural and the urban population and the social and educational situation. So I will present the data of 2017. Then I will enter more into the educational situation of the rural population in Brazil, using also, and for this I will take a look, I have selected some SDG 4, ODS, or ODS 4, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
on education. I have selected some indicators to present to you to show also the gap between the rural and the urban population. And these SDG 4 indicators, they were calculated by IPEA using the data from the PNAD Contínuo for 2017, and also the educational census that is carried out by INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira, and INEP collects data from all schools and all students every year. So I'm presenting this data for 2017. In this 20-minute presentation, I won't have time to talk about all the 6 elements of the inclusion education framework. So I have chosen to focus on the national legal framework and policies to show how Brazil has taught the education, a specific education for the children and the youth that are living, and also for adults who are living in rural areas and remote areas in Brazil, and I'll talk a little bit about these remote areas, especially what we call here Educação do Campo, that I translated in English as peasant education, and you have translated as Educação Campesina, as opposed, and also the schooling education of the indigenous schooling education, Educação Escolar Indígena. Because most of the indigenous people live in rural and some in remote areas of Brazil. And finally, I will end giving some general, some highlights of the in-depth analysis that I undertook, in which I took a closer look at the Amazon region, more specifically in the state of Amazonas, and I interviewed teachers and a staff member, school staff member who work in schools there in the state of Amazonas, and I will highlight what are the progress and the challenges they face. Okay. So this is just to give this first slide is to show you the evolution of the Brazilian population, rural and urban population. So blue is rural and orange is urban in the last 50 years, since the 1960s. Oops. So we see here that the urban population in Brazil has increased largely, yeah, while the rural population has decreased slightly, has gone from around 39 million people in 2010 to around 30 million people. But in the 60s, that represented more than half of the Brazilian population. And today we have the rural population is represents around 16% of the total Brazilian population. Yeah. However, Brazil is a very large country and there are many regional differences. And so here in green, we have the North region, the Northeast region, Southeast, Center-West, South region. And each region has it's very different geographically, but also social historically. And that will give us big differences also on how the ways of life and the culture of the rural populations. That changes a lot from one region to the other. And here on this table, I give you an idea of the size of the population and schooling age. So in Brazil, the age of compulsory schooling is from 4 to 17 years old. And here we have the number in millions, the number of children in that age. And here in the urban, the number of children who live in urban areas. So we know that the biggest rural population is in the Northeast. This region in yellow, we have 5.2 million children in schooling age living in rural Nordeste, and that represents more than 27% of the population in that region. And then second, we have also a large population, lots of children living in rural areas in the North region, 1.2 million, and also in the Southeast region.
However, in the southeast, in the southeast, it represents only 7% of the population of all children, while in the north, this 1.2 million represents more than 1/4 of all of the children in schooling age. Yeah, and it's important to note that the north and the northeast, so they have the highest percentage of children and youth living in rural areas, and these are also the regions with the lowest human development rates in Brazil. And so we have also here a comparison just about the social status of this rural population. Almost 1/3 of the rural population in Brazil lives in poverty, is what is established as a poverty rate, and 19% in extreme poverty, and much higher rates than those of the population living in urban areas. I'd also like to highlight that I'm going to talk now a little bit about the educational status of the rural children and youth, but first highlighting that the educational status of the adults living in rural areas is has less than 4 years of formal schooling. So what in Brazil we call analfabeto funcional, functionally illiterate. So the schooling level is of the adults living in rural areas is also very low. However, when we take a look at the children of the children living in rural areas and their access to school, we see that much has been done and it has evolved. So in this first column, this first group here are the number of the percentage of kids who are aged 16 to 14 who are enrolled in school, and who are enrolled not only in school but in the Ensino Fundamental. Here in Brazil, we call it from 1st grade to 9th grade is the Ensino Fundamental. So 97% of even rural and urban children, they are at school. So this is a positive data. However, when we look at in the second group is the number of 16 years old who have completed the Ensino Fundamental, who have finished 9th grade and have their diploma of Ensino Fundamental. And here we can start seeing the differences, the gaps between the urban and the rural. Yeah. So while we have in the urban 77% of the 16-year-olds have finished the Ensino Fundamental, in the rural 64%. So this shows that many of the children may have repeated the grade or have intermittent schooling, stay in school, leave school, come back to school, and they don't finish the level. In this third group here, we take a look at the youth, the 15 to 17 years old. So in Brazil, 15 to 17 years old, this age group is expected to be schooling high school, here what we call ensino médio. It's 3 years of high school, of upper secondary schooling. And well, we take a look here, 58% of the kids living in rural areas are in ensino médio, and it's already, the gap here opens up, and in the rural areas it's 71%. And when we take a look at the conclusion of secondary school, those kids who have the diploma of ensino médio, the gap is even bigger. So in the rural areas, the 19 years old who have a diploma of ensino médio, 40% of them have one, and while in the urban areas it's 61%. It's still low, but for the rural students, it's even more difficult for the rural youth is even more difficult to go until the end of the what is here obligatory compulsory schooling and finish and have the secondary degree diploma. Yeah. This slide just to give an idea of the size of the schooling system. So blue rural, orange urban, and well, we see that most of the kids are enrolled in urban schools, and the size
of the urban enrollment is much lower. The kids, they enter school, the rural, even the kids living in rural areas, they enter school, they are enrolled at school, but their progression is difficult, it's hazardous, yes, and this graph also shows how is their schooling outcomes. Yeah. So in Brazil, we have a national assessment test that is called SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. And the SAEB is passed with students in the end of each schooling level. So in the end of fifth graders, ninth graders, and those in the third year of ensino médio, they take the SAEB. One important data, it's only for students, it's censitory, but only in schools where they have groups with more than 10 people. So in very small rural schools where you have less than 10 children enrolled in fifth grade or ninth grade or in third year of high school, they don't take the SAEB. So in this doesn't reflect the very, very small schools. However, when you have here the results of the kids, the ninth graders in math and in reading, you have that 20% of the ninth graders who took the SAEB had achieved the satisfactory level in math and in reading. So only 20% of them learned what is expected of a ninth grader. For the urban students, it's 38 and 40%. It's almost double. It's not yet. Brazil is not yet in a good position here. The outcome, the learning of the students, it still has to improve. But there is an important gap here also between the rural and the urban students. Okay. The last indicator I will present to you about the education situation is about the teachers. So there are 346,000 teachers working in schools located in rural areas. And it's important to note that 44% of them are in a temporary contract. And so the schools, the public school teachers, the effective ones, they have to have a contract and they have all the guarantees of a stable job. While these teachers, it finishes the school year, they don't know what will happen the next year. So it's a very unstable situation. And this changes a lot from one state to the other. There are states where this percentage will be much bigger and others much lower, so it differs. And here in this table, we have the qualification level of the teachers working in the schools. So for the SDG, they put that. Just a minute. They put that the teachers working in preschool and primary school should have a tertiary degree. In rural areas, 54 and 60% of those 54 working in preschools and 60% working in primary school have a tertiary degree. And also the gap here between urban and rural is big. And then these last two ones is the number of teachers working in, number of teachers in secondary school that have a diploma in the subject they teach. So here 29% in the lower secondary school, and here 48% in the upper secondary school. So here's, for example, if the teacher, she has a diploma in math, she should teach math. But what happens is that the teacher has a diploma in math, she teaches math, but she also teaches history or geography. So you have teachers, since there are not enough teachers with the diploma, they teach different subjects that they have no training for. So this is the number. Yeah, and it's also a difference from the urban. Even if the urban, again, it's not ideal, we still have to do better here. Okay, so this was to give you an idea and a big picture
of what happens with what is the situation of rural students, children and youth, and also adults, and the conditions in which we have in the rural schools in Brazil. Yeah. Even if the indicators are not good, the education of rural population is not a forgotten subject. Yeah. So from the 6 elements of the inclusion framework, I have chosen to talk, to present today a little bit about the national legal frameworks and policies, because I think it gives us an idea of how Brazil has taught a specific education for those populations living in rural areas. And one important... Carolina, sorry, you have 3 minutes left. Oh, okay. So, yeah. I'll speed up. Okay, thank you. So one important thing is that when we're talking about remoteness and remoteness and rurality in Brazil, the legislation, neither the legislation nor the policies take into account remoteness. Yeah, so there's no specific funding, or there's no teacher incentive to go teach in a remote school, and no extra funding for remote schools. You know, it's much the costs are much higher to go and to construct a school and to entertain a school in a remote area. So the legislation says nothing about remoteness. But there is a lot of things that has been done for the populations of the rural populations, or the in Brazil, the peasants education that we say here. Also about the indigenous education. Most of the indigenous groups live in rural areas, and there is a third group that most of them also live in rural areas that we call quilombolas. That are African Brazilian groups that live in a traditional, they have their traditional way of life. So the legislation here in Brazil guarantees a specific education for these groups. Yeah, specific education, what does it understand? As a respect and valuing the culture, respecting and valuing also the ways of life, the traditional knowledges, and also adapting the school calendar to the cycles of these. So it's not the same education for all. So if you have a school in a rural area, you can adapt the calendar to the cycle of the harvest cycle, or the rainy and the dry season. So this is all, so here we have in this first slide the 3 main legislations. There's the Federal Constitution, the LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. These are the 2 main legislations on the education in Brazil. And both of them cite the right for specific education, both for the indigenous people and for those, for the peasants, yeah, the Educação do Campo. And there's also another important thing in Brazil is the Conselho Nacional de Educação, the CNE, that is a council, and they have voted many of the guidelines that have allowed the implementation of a specific education for rural and indigenous groups. Yeah. So here's just some important dates for the indigenous schooling education. Yeah. In 1991, it became part of the Ministry of Education, just like any other group. Before was the FUNAI that took part of it. In 1999, we had the first curriculum directives for the indigenous schooling education, saying that they can have focusing on the intercultural curriculum and the bilingual, their right for a bilingual education. Yeah. But also all of this is the result of the fight and of the social indigenous movement. They fight, and they're still fighting for their rights for a specific education and that values their culture and their traditions. So in 2009, they had the first conference, national conference, where indigenous groups from different parts, leaders and teachers and students from different parts of the country came together and to think about what has been done and what do they still want to do.
And here was when they created the first coordination, indigenous schooling coordination in the Ministry of Education, and who was part of it was an indigenous leader and professor, Professor Jessing Luciano Banila. Yeah. And then here we have some other programs also that are in this perspective of a specific education and respecting the indigenous people. Carolina, if you Yes. can speed up because we are over the time. Okay. And then over here we have just some of the legal marks of the peasant education. So we have thoughts about, also it was the fight of the group of groups that were involved already in social movements and fighting for the rights of a specific education. And they started to think about this conception of a peasant education that would value the way of life and the tradition of the groups living in peasant communities. And here we have just the dates of some of the most important groups. Yeah, and just to finish up, well, in the in-depth analysis, I took a better look at of what were the main, what were some of the, because the legislation is very beautiful, and when you look at it, everything makes sense. In the policies too, so we have policies for teacher training. There are policies for specific textbooks for indigenous, quilombola, and peasant groups. Yeah, so everything is very good, but it contrasts with the indicators that we see, where we have many problems. So with the rural indicators, schooling education indicators. So I took a better look and I interviewed teachers who were working or who worked in the Amazon region, more specifically in the state of Amazonas. So here are the teachers that I interviewed to talk about, to see about from their perspective and from their experiences, what were the problems that they saw in the schooling of the rural and remote populations in the state of Amazonas. And so here's just to show a little bit the density, and the Amazonas state is this one over here. So it's very, very poorly density, very low density of the population, and they're mostly near the rivers and also near the roads. And that gives us, just to show you that's it's a very huge territory, very low density. So that gives lots of problems of locomotion, and remoteness here is really an issue to get to maintain schools and to get teachers. And here in this last slide, just to finish up, I have just highlighted some of the main, from these interviews with the teachers, what were their main, what were the main aspects that they emphasized. Yeah. So the advances in the schooling in the indigenous schools, they say that a big advance is that most of the teachers are indigenous and speak the indigenous language, and this is a result of the policy of teacher training and access to higher education for the indigenous groups in Brazil. Yeah. And over here, so they have the public universities in the state of Amazonas with programs for specific teacher training, indigenous, and also for rural schools. And the main challenges are the logistic problems, lack of financing to get to the remote schools. There's also lack of maintenance and infrastructures in the school. They lack materials. And so all this is also part of the logistic problem to get to these schools. Also, they say there is a lack of public hiring. Yeah, so there are lots of temporary contracts, but very few of them have passed the, in Portuguese say concurso, the selection, the public selection to have this and have a public career, which gives them the stability. Yeah. And also they lack a lot of education support. Yeah, so the teachers are there. Sometimes there's no staff member, or they have no education support to help them in their daily job with the students.
So this is it. Thank you. Sorry about the technological problems, and thank you for your attention. Thank you, Carolina, very much for presenting this case study from Brazil. And now I give the floor to Ellen Rose Campbell. She's gonna present the case study on Suriname. So thank you for this opportunity to present about education of remote communities in Suriname. I will talk a little bit about Suriname because I know it's not very known in the region, and we're going from the biggest country in South America to one of the smallest. Here's a map, and we have only about 500,000 people. And Suriname was a Dutch colony from the Netherlands until 1975. And today the official language spoken, which is the only country in South America, is Dutch. It's a small population, but culturally very diverse, with people and languages spoken from all over the world. And here we have a breakdown of the ethnic background of the population. And as you can see, there's no dominant group in terms of numbers. And what has caused this cultural diversity is, of course, the Dutch policy, colonial policy, to first kidnap and then forcibly transport people from Africa to work on the coffee and sugar plantations, starting in the 17th century until the 19th. But after the abolition of slavery, the Netherlands then brought people over from India, from China, and from Indonesia. And today the groups have more or less maintained their cultural traditions. And this has resulted in very different languages spoken in Suriname. We have about 20 different languages. The indigenous languages are all of them endangered, as is the case in many countries. We have Asian languages, Creole languages, which are based from the African groups. And then, of course, we also have different European languages. The indigenous people in Suriname are a very small group, only 20,000 people, or about 5% of the total population. And as you can see, they are based in the north of the country, the Cariña and Locono, and also in the south, close to the border with Brazil. Also in the center of the country are the Maroons. These are the descendants of African enslaved people who escaped the plantations in the 17th and 18th century and formed their own societies with their own government systems, their own languages and cultural tradition. And today they are about 21% of the total population who self-identify as Maroon. Remoteness has been identified as one of the factors for one of the characteristics which can increase the risk of exclusion in education. So the central question that I try to answer in my report on Suriname is, to what extent does remoteness play a role in the maintenance of education inequality in Suriname? And as we will see, it plays a big role. To understand this better, Suriname is divided into 3 areas. There's the urban area, which is around the capital city of Paramaribo, and some small towns. And then there is the rural area, which is where the former plantation area was, and which is also where most of the agriculture is taking place right now. And the urban zone is it is where about 40% of the population is based. Now, what we call interior is basically one district, the district of Sipaliwini, which is the largest district, and only 7% of the population lives here, which is almost exclusively inhabited by indigenous peoples and Maroons.
So now let's look at the education disparities between the city and the interior. And if I have understand the Spanish correctly, I really don't want to do this championship, but it seems that Suriname has won. This is a simplified picture of Suriname's education system. There is an outdated primary education law which provides obligatory education for 7 to 12-year-old, but in reality, most of the children attend primary school from starting at 6 years until 12. The problems start, as you can see here, in pre-primary school, only 46%. And we're talking here, these are national numbers. Actually, you can see, so I need to make some changes. It gets a little bit better at lower secondary education, but then only a third of Surinamese children attend upper secondary education. And then when we look at the difference between the urban and the interior, the problems are not at the primary school level, it's pretty equal, but in pre-primary school, there's a big gap. And there is also, the gap gets even bigger in secondary school. And shockingly, at upper secondary school, only 6% of children in the interior between the ages of 16 and 19 years are attending upper secondary school. Another indicator are the secondary school entrance exams at 12 years old in grade 6. A national standardized exam is administered, which provide entrance to lower secondary school. And you see here the gap between the city and the district of Sipaliwini, or the interior, which is the yellow line. And performance overall is very, it's below the international norm of 80%, because it's only between 50 and 60%. But of course, we see that this is in a period of 20 years, the interior is lagging far behind. So just to sum up, when we're talking about remote communities in Suriname, these are indigenous and Maroon communities. You see the greatest disparities in pre-primary and secondary school, especially upper secondary. And then we see that for nearly 2 decades, only 25 to 30% of indigenous and Maroon children passed the entrance exam for the lower secondary school. So there is also consistent 30% gap between the city and the interior, which is, if I understood the slides correctly, much bigger than in Brazil. Now, my background is in law and human rights. So this is something that I have looked at. Suriname has ratified a number of international treaties, human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Suriname has approved the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and also signed, as all countries, the Sustainable Development Agenda, in particular, goal number 4 on education, quality education for all. At the regional level, Suriname is a member of the Organization of American States and has ratified the Inter-American Convention on Human Rights. And also there is the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And at the even smaller regional level, at the CARICOM, Suriname is part of the Human Resource Development Strategy 2030. Well, and what does this mean for Indigenous and Maroon children is that they have a right to access to quality education at all levels without discrimination. They have a right to their own educational systems, providing education in their own languages in a culturally appropriate manner. And that Suriname must take effective measures together with Indigenous peoples so that they can have access to an education in their own culture and in their own language.
Also, Suriname is explicitly committed to reduce disparities in education between indigenous and non-indigenous peoples and ensure that state curricula reflect plurilingual and multilingual nature of societies and encourage respect for and knowledge of different indigenous cultures. And finally, of course, there is the goal number 4, leave no child behind. Now, what causes the disparities? This is mentioned, of course, also in the other presentations, the teachers. Almost everyone I interviewed pointed to the lack of qualified teachers as to why the education results in the interior are lagging behind. And I will come back to them in the next slide. Then there is the distance to the school. There are primary schools in many communities, but the distances can be far, and some communities have no school at all. Secondary education is very expensive. There are virtually no secondary education, secondary schools in the interior, which means that the parents have to send their children to the city, which is of course very costly and also leads to cultural shock for the students, clearly affecting their achievement. And finally, there's the cost. It's not just a school fee, but also hidden costs for school uniforms, for transportation, for books and materials. As mentioned, the teachers are considered to play a big role in the education gap. And the lack of infrastructure and the high cost of transportation are cited as the reason why there is no adequate housing for the teachers. There's a lack of electricity, safe drinking water, adequate health care. But also, which was also mentioned previously, is that there are very limited opportunities for professional development for teachers in the interior. And this all leads to, as a result, very few teachers are willing to go to the interior. And what that means is that then teachers are hired who don't have the required training and sometimes haven't even finished primary school themselves. Now, very briefly, the national government policy on education in the interior. They started a basic education improvement program in 2004, which is called we call it BABE program. It is still running and there's a lot of delays. And for the interior, the program has focused on improving infrastructure and looked at ICT as a solution for improved learning. Well, there have been some schools built and repaired, but the ICT programs are not, don't seem to have been installed, which of course is a problem as most communities do not have electricity during the day or at all. Suriname has a policy of one country, one curriculum for the entire country. Every school has the same textbook, no matter where they are located, no matter what language or cultural background of the students. The BABE program did include efforts to improve the national curriculum. But as we can see, this was a coloring plate or a discussion plate for kindergarten students, which was produced by the BABE program. And it really shows how far removed the textbook images are for indigenous and maroon children who live in the rainforest. And if you take a closer look at this image, it's actually also more reflective of a Dutch gender stereotypical living room with mom knitting and father reading the newspaper and a kitten playing with the wool. It's a scene that you could never find anywhere in Suriname. And I have some more images that would be difficult for children in the interior to relate to, especially small children. All the books are Dutch books reflecting Dutch life. Then the language of instruction. Suriname has a Dutch-only policy, but as we can see, only 9%
of children in the interior use Dutch at home, which means that 90% are actually learning in a language that they don't use at home. And the results of that is that a study by UNICEF showed that only 25% of children in the interior demonstrate foundational reading skills compared to, well, half, which is also not a lot. This policy of language in an instruction that the children don't understand really negates 40 years of scientific research that we have right now. It shows that if children are taught in their mother tongue, along with the national language, they will learn better and faster, not just the national languages, but all the subjects. Fortunately, I do have some good news to present from Suriname, which is that a new curriculum is being introduced in this school year. And the aim is to really take into account every child's learning needs. And one of the ways I want to do it is to have a multilingual curriculum for all, and they will include 10 local languages. It is a clear break with the Dutch-only curriculum, and it's very much aimed at promoting inclusion, to make children feel welcome and more at home. But it is not intended to provide instruction in any other language, only for the children in the classroom to learn about each other and foster respect. So here are my conclusions. First of all, remoteness presents real challenges for any government. Suriname is a very small government, a very small country with still large distances and very small communities who are spread far apart. But there are some real challenges. Because of basic facilities lacking, but also lack of guidance and professional development, for teachers, the results, as I mentioned, that few are willing to work in the interior. And what people have said is that what they really see as a main challenge for education in the interior is to attract motivated, qualified, and experienced teachers. But not all costs are related to the distance and the transportation. The curriculum and the language of instruction plays a major role, as I've tried to highlight. And the effort to create a new inclusive multilingual curriculum is a really step in the right direction. But if we really want to close the achievement gap and comply with Suriname's international obligations, children in the interior need a culturally appropriate education in a language that they can understand along with the national language for at least 6 years. Thank you. Muchas gracias, Ellen Rose, por tu presentación. Estuvo muy interesante y también muy bonito ver las imágenes de los niños y de cómo es el ambiente en Surinam. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas. La primera pregunta viene de Estela González, que es especialista senior en educación básica y vocacional del proyecto de servicios de apoyo en el Perú, del Servicio Universitario Mundial de Canadá. Su pregunta va por si pueden mencionar para cualquiera de las tres participantes, si pueden mencionar alguna intervención del Estado que fue particularmente exitosa para cerrar brechas educativas en cobertura y calidad educativa. ¿Y cuáles son los factores detrás de ese éxito? Well, clearly I have no examples in Suriname. We still need to find the right interventions. Yeah, see, I think that in Brazil, we have some very positive experiences. One of them would be, I would think, the teacher training. Even we have the program PLALIND, that is for Licenciatura Indígena, that helps for the teacher training of indigenous teachers, and the quotas in the universities for the indigenous students also, so that helps to have more
indigenous teachers and that speak their language and who are teaching in their schools. Another one also is the Campo, that is for teacher training specifically for teachers who work in the rural schools. And they have this, this specific alternate pedagogy. So the teachers, they are at school, and in the vacations, they go to university, and in a concentrated time, they learn there, and they have monitors during the year that will help, that can be monitors from their university that goes with them to their communities and see what's happening then. So if I would like to highlight this experience that is happening. La verdad que en el Perú experiencias para atender la educación rural no han faltado. Tenemos una tradición muy larga de experiencias muy interesantes en la zona rural desde la década del 50-60 y muchísimas con grandes resultados. El problema ha sido para que el Estado pueda incorporarlas y hacerlas una política de Estado. En casos más recientes podemos mencionar los Fe Alegría en la zona de Sierra, el Promet en Piura, Aprendes en la zona de selva. La mayoría del éxito de estas intervenciones ha consistido en dar condiciones adecuadas para el aprendizaje, una atención al maestro, un reconocimiento, un cuidado, una formación, pero sobre todo visto como un profesional. Y con estos proyectos lo que tienen en común también es que hay un proyecto con un norte claro, con una identidad, y en la cual los maestros, los estudiantes y las familias no se sienten solos, abandonados, sino que tienen recursos para ser atendidos, ¿no? Eso por mencionar algunas de las experiencias más recientes. Pero todas ellas vienen de casos de cooperación internacional o de ONGs más pequeñas. Muchas gracias a las tres por la respuesta. Ahora tengo otra pregunta que también es de Estela González. Y esto va por el lado del desafío que hay en la educación secundaria rural. Pregunta si tienen algún comentario sobre las tensiones intergeneracionales que viven los y las adolescentes en las áreas rurales en comparación con las áreas urbanas. That's a really great question. That's why I have to think about it. Especially the comparison with urban adolescents. We know, or at least information is starting to filter through about the mental health problems of indigenous youth. And I don't know if, well, there's research now starting in Suriname, but compared to the youth in the urban areas, I actually don't know. What we found with regard to the generational tensions is that at least for the youth in the interior, it was often assumed that they weren't interested in their own cultures and languages. The older people would say, well, they're not interested, they just want to play football. And the children were saying, well, they don't want to teach us. So a number of years ago, we organized together with the indigenous leadership a festival, an indigenous education festival, where we brought together the different groups. And what happened was that everybody was so surprised and was really happy to participate in the workshops of the elderly about their traditional activities and languages. And that has really started interest in intercultural bilingual education. In the urban areas, these issues are not even discussed really about the intergenerational tensions. But I don't know what, this is what I could think of. Sí, yo quisiera añadir la pregunta, me parece sumamente interesante.
el informe propiamente dicho no aborda esa temática en específico, y creo que de alguna manera hablar de adolescencia rural y adolescencia urbana, cada una encierra mucha diversidad también, ¿no? Entonces, hablar de conflictos intergeneracionales como si fueran dos realidades homogéneas es difícil. Creo que ameritaría un estudio particular. Es interesante la pregunta, pero en zona rural hay muchísima diversidad y en zona urbana también. Entonces, me sería difícil, podríamos elaborar algunas reflexiones de lo que pensamos. De hecho, hay algunos indicadores concretos de mayor o embarazo más temprano, por ejemplo, en zona rural y específicamente amazónica, ¿no? Hay algunos otros indicadores sobre emparejamiento de jóvenes rurales más temprano que zona rural, que zona urbana, perdón. Y así tenemos algunos indicadores concretos, pero en cuanto al choque generacional, creo que es tan diverso como tantas diversas familias pueden haber, y cuántas rutas los adolescentes tomen. A veces esas rutas son acompañadas por los adultos, a veces son contestadas. Lo que sí se encuentra mucho es que el joven rural tiene en la mayoría de casos, como mucha autonomía para tomar sus decisiones, a veces más que en zona urbana, donde los padres tienen, se infantiliza más al adolescente a veces en zona urbana, pero estoy hablando por supuesto de tendencias, ¿no? Porque es tan variado como tantas familias. Yes, I think also it's a very interesting question, but it's not something that I have taken a closer look or that I could have more information to give you. Sí, efectivamente, nosotros en el estudio pedimos como que analicen los actores del sistema educativo, pero no nos centramos particularmente en algún nivel educativo. Digamos, en este caso sería la secundaria. El informe va a incluir una vista general de lo que es la secundaria, pero es cierto que no nos hemos centrado en analizar las tensiones intergeneracionales. Otra pregunta que tenemos es para Francesca, para Perú. Es una pregunta puntual. Pregunta, ¿qué niveles educativos incluyen la educación intercultural bilingüe? ¿Es solo primaria? Y si el porcentaje de niños y niñas y adolescentes que deben ser atendidos con la modalidad de educación intercultural bilingüe incluye niños, niñas y adolescentes rurales y urbanos, puesto que en los últimos tiempos hay una presencia indígena en áreas urbanas. También pregunta si existen algunas otras modalidades educativas, además de EIB, como alternativas virtuales para llegar a estudiantes rurales, puesto que, por ejemplo, el acceso en lugares como la Amazonía y otros lugares es muy complejo. Agradezco la pregunta porque me permite aclarar, ampliar un poquito más. En términos de la educación bilingüe intercultural, tenemos por un lado la norma, digamos, lo que se espera, el mandato, ¿no? Todos los estudiantes de todos los niveles educativos deberían tener la posibilidad de estudiar en su lengua materna, pero esto no se da. En inicial deberíamos tener, para el caso rural, un 43% de iniciales con atención EIB, pero solo tenemos 11% realmente atendida en este momento. En primaria debería ser 50% con atención EIB, pero solo el 26% recibe este tipo de atención. En secundaria debería ser 65%, pero no tenemos hasta el momento una secundaria rural EIB. Entonces hay una distancia entre lo ideal, el derecho, el mandato, lo esperado y lo que realmente estamos brindando. Sobre la pregunta si se considera necesario o se atiende EIB en zona urbana, está también considerado. Hay un registro nacional sobre las necesidades educativas EIB que se ha aprobado el año pasado y considera la zona urbana, pero también es algo que está en proceso de atenderse. En cuanto a las modalidades, tenemos en inicial tenemos el Centro Educativo Inicial Regular y tenemos el PRONOI, que es el Programa No Escolarizado de Educación Inicial, que se da principalmente en zonas
rurales, pero también en algunas zonas urbanas. En primaria tenemos las primarias regulares, digamos, polidocente completa, pero tenemos también unidocentes y multigrado polidocente, ¿no? Y en secundaria tenemos, además de la regular, que como mencioné, abarca el 98% de las escuelas secundarias rurales, tenemos 3 modalidades ya aprobadas, alternativas o modelos alternativos. Una es la alternancia, que es un modelo en que el estudiante asiste 2 semanas a la escuela y 2 semanas está en casa trabajando, tiene una orientación agropecuaria. Tenemos las residencias estudiantiles, donde los estudiantes van hacia zonas más concentradas, pero duermen en un espacio que los atiende. Y tenemos el modelo tutorial. Esos son los 3 modelos que tenemos, pero representan apenas el 2% de la oferta de educación secundaria, pero están probándose nuevas alternativas para atender mejor a la población rural en el Perú. No sé si se me escapó alguna parte de la pregunta. Pero en todo caso, quizás añadir que cuando pensamos en educación rural, no pensamos solo en educación en zona rural. Muchos estudiantes rurales también migran hacia zonas urbanas y hay problemas serios de atención, de nivelación de su formación y de discriminación que sufren los estudiantes que provienen de zonas rurales y son atendidos en zona urbana. Muchas gracias, Francesca, por tu respuesta. Esta pregunta fue hecha por Adam Pari, que es oficial de educación en UNICEF Bolivia. Gracias, Adam, por tu pregunta. Y tenemos la última pregunta hecha por Diana Gómez, que pregunta, ¿cuál es el estado de la atención y educación a la primera infancia rural en la región? Francesca, tú nos has hablado un poquito de la educación inicial, de la primera infancia, así que el PRONEI. Well, I showed the numbers. It's very low. It's a very worrying situation. But there, at least there is some improvement. There has been some investment, and especially provided information for parents to put their children in kindergarten and to make kindergartens available. Of course, what is the problem with kindergarten is that means that the children cannot accompany their parents anymore to the forest and learn about their livelihoods. And especially because the kindergartens have the same curriculum as elsewhere in Dutch. So they are being thrown into a Dutch bath with, as I showed the pictures, Dutch urban world, which has nothing to do with their environment. So whether this particular kind of curriculum is something that should be promoted to get children into early education, I don't think so. But yeah, the reality is that Suriname has really so far missed the opportunity to learn from other countries in the region who have included at least for the first few years intercultural bilingual education. And unfortunately, I think a lot has to do with the language barrier that most Surinamese people would not be able to attend this webinar, for example, as it's in Spanish. And this language barrier, I think, is something we really need to work on. Somebody suggested having subtitles for the webinar. I don't know if that's possible or how that could be done, but I think there is a lot of technical solutions now that we really do need to improve, because it really does make a difference for our children in education policy. Here in Brazil, I opened up here the data, and for the access for acesso that we call children from 4 to 5 years old, in rural schools, they go to school. So around 90% of the 4 and 5 years old are enrolled in pre-primary schools. So this is a positive aspect. But 4 and 5 years old, the problem is on the younger kids that are from 0 to 3 year old.
It's only around 20% of the very small kids that go to school or have daycare or go to daycare. And one of the big problems also for the children in middle school is the transportation. So there's not always there are adequate school transportation to take the children and to go and come back from school, and sometimes the distances may be very long. That's a problem. En realidad, en el caso peruano, para la educación inicial, como mencioné, se ha ampliado la cobertura bastante, pero bajo la modalidad de no escolarizado. Esta modalidad que fue creada en la década, en el siglo pasado, en la zona de Puno, es un modelo interesante en cuanto recoge los saberes locales. Sin embargo, al momento de que se implementa el Estado, se considera únicamente esta mirada de reducción de costos, en tanto es un animador a quien lo dirige, pero se ha desprovisto del resto de soporte que el programa debía utilizar. Entonces, en algunos casos no es el mejor de los servicios el que llega a las zonas rurales vía este programa. En algunos sí, depende mucho de los recursos locales de cada comunidad. Muchas gracias por sus respuestas a las tres. Efectivamente hay mucho todavía por hacer en todos los niveles y bueno, como mencionaron, la secundaria rural es un desafío, pero también los otros niveles presentan otros desafíos que si quieren investigar un poco más, leer un poco más, también los vamos a tratar en el informe regional. Muchas gracias a las tres por la presentación, muchas gracias por su tiempo y también por haber trabajado con nosotros durante estos meses que han estado preparando el informe, el estudio de caso. Muchas gracias por estar siempre abiertas a los comentarios y discusiones. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias también a los que nos están escuchando, a los participantes por haberse unido a este webinar. Así que esto es todo de mi parte. Gracias también a Suma por haber organizado y por haber arreglado toda la parte técnica. Thank you very much. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.